Guys, today my husband making a hamonado, guys, pork hamonado. Yan, yung marinita sa pineapple juice and honey and lemonade. Yan, guys. Pork hamon, sweet ham. Yan, gimarinita sa pineapple juice, pineapple chunks, and then mix na naka-honey. And then, lemonade. Yan. Ay, butang naka-design cherry. Yan, guys. Para mag-absorb ang marinate. For dinner tonight. For dinner today. Ito ko dako siya, guys. So, giant ham. Giant ham. Sweet ham. Yan. Hatag sa iyang utod sa Christmas. Parang Christmas. Tiduha mo na mo. Tiwai na mo na luto isa. Itong isa laging luto. Ito karoon gagabi mo rin sudaan namon, guys. Sweet hamonado. Uda ako sa, guys, oh. Yung marinate na sang akon nga bana. Ang amon nga dinner, today's dinner, sweet hamon, sweet ham. Guys.